प्रसंगटी ଏହି प्रकार अटे। प्रत्येक स्वामी जानिबा आवश्यक, प्रत्येक स्वामी जानिबा आवश्यक। प्रिय माने यह गोटे स्वामी निमंते गोटे बहुत सुंदर मेसेज अटे। दयाकोरी ध्यान देवे। हितोपदेश 5 अध्याय यार 18 पद। ये जो हितोपदेश दुनियार सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति जहाको कि आमे ज्ञानी सलोमन बोली आमे कहू, तांको नाम आखरे आमे वो टाइटल लगाऊ ज्ञानी। दुनियार अन्य कौन सी व्यक्ति नाम आगे ये प्रकार टाइटल गुड़िक लगा जाए नहीं, कारण प्रभु कहले जे तुम परि ज्ञानी तुम परे कहीं नथिबे कि तुम उतारे मध्य कहीं नथिबे। एही प्रकार ज्ञानी व्यक्ति से पवित्रात्मा द्वारा चालित हो हितोपदेश 5 अध्याय 18 पद लिखुचंती, तुम्भर निर्झर धन्य हेउ आउ तुम्भे आपना यौवन कालर भाज्या ठारे आमोद कर। प्रिय माने एटा स्वामी जानिबार आवश्यक रही। ये लिखा जाए जे तुम्हार निर्झर धन्य हो और तुम्हें अपना यौवन कालर भाज्या ठारे आमोद कर। कहवा गले गोटे स्वामी चक्षु यही प्रकार रहिबार आवश्यक। तांकर स्त्री सबु समय तांकु गोटे यौवन गोटे यंग लेडी परी दुसिबार आवश्यक रही। एटा प्रभु चाहती। एथिपाई से ज्ञानी सलोमन आमको कहती जे गोटे स्वामी चक्षुरे निजर स्त्री केबे हेले बुढ़ी हेबा कथा नुहे, केबे हेले मध्य गत वयस्क हो जिबा कथा नुहे। सबु समय रे से कहिबार अछि। अब्राहम मध्य सारा जो समय रे कि 90 वर्ष बयस पाखापाखि हेले से कहउछन देखो तुमे सुंदरी, तुमको देखिले अन्य के तुमको नहीं जिबे। से प्रकार भाव रे स्वामी चक्षु जदि सही प्रकार रहिला ताहेले सही स्वामी अन्य कुआडे तांकर मन जीव नहीं। सेथिपाई से कहउचंती तुम्हार यौवन कालर भाज्या ठारे आमोद कर। 19 पद। से प्रेमिका हरणी और रूपवती बाउटी परी। देखंतु गोटे स्वामी चक्षु कि प्रकार रहिबार आवश्यक रही। से कहवा चाहे प्रत्येक स्वामी माने यह जानिबार आवश्यक रही। आमे जो वर्तमान दुनिया रे आमे बास करू, गोटे स्वामी निज स्त्री को छाड़ीदेले अन्य समस्ते ताकू सुंदर लगती। से स्त्री सुंदरी, से स्त्री सुंदरी, से 2-3टा छुआ पाइथिबे से स्त्री को सुंदरी लगती। मात्र निजर स्त्री जो स्त्री को प्रभु देइछंती आउ अन्य स्त्री ठारू तांको स्त्री सुंदर थिले मध्य सेमानकर चक्षु एही प्रकार गोटे मोतियाबिंद परि थाए कि चक्षु उपरे गोटे परदा पड़ी जाय थाए जे सेमानंकु अन्यर स्त्री माने सुंदर लागंती। अन्यर स्त्री मानकु देखिले और सेमान कहंती एरा बहुत सुंदर स्त्री, मतलब निजर स्त्री को से माने सुंदर बोली कहंती नहीं। सेपाई लिखा जाए जे तुमर स्त्री सब समय तुम दृष्टि रे प्रेमिका हरिणी परी रूपवती थिबार अछि। आम चक्षु सेमिति आम चक्षु को से प्रकार रखिबार आवश्यक रही। यदि प्रत्येक स्वामी मानकर चक्षु एही प्रकार हेबो ताहाले सेमाने वैवाहिक संपर्क बाहरे जो प्रकार पाप काम करुछंती, सेमानकर शଯ୍ୟା को अशुचि करुछंती, एही सब पाप गुड़िक दुनियारू बंद हो जिवो जदि निज स्त्री ठारे ही सेमाने आमोद करिवे। केतेबेले आमोद करिवे जेतेबेले तांको स्त्री तांको सब बेले यंग लागिबो। केतेबेले यंग लागिबो निजर दृष्टिभंगी को आमको बदलाइबाको पड़िबो। आउ तांकर स्त्री तांको प्रेमिका हरिणी परी रूपवती बाहुटी परी ताहार वक्ष सर्वदा तुमको तुष्ट करू आउ ताहार प्रेम रे तुमे सर्वदा आसक्त हो। केते कथा कहउचंती बाहा हेला परे अन्य काहाको आ प्रेम नहीं, अन्य कौनसी स्त्री प्रति दृष्टि नहीं, निजर स्त्री रो प्रेम रे सर्वदा आसक्त रहिबार अछि। कारण आमे देखुचु विवाह न हेबा पूर्वरु सेमानक मध्य रे एते प्रेम थाए, सेमाने फोन रे एते गपंती, बहुत चैटिंग करती, सेमाने वीडियो कॉल रे कथबार्ता हुअंती, कौन खाइल कौन पील कोठी जाउच आज कौ ड्रेस पिंधिच ए प्रकार से माने अनेक विषय धरी से माने घंटा घंटा धरी गपंती। सेमानक पाखरे गपिबा पाई कथा हेबा पाई कोनसी टॉपिक नथिले मध्य से माने अनेक समय धरी कथबार्ता हुअंती। कारण सेमानक मध्य रे
ପ୍ରେମ ଥାଏ ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ରହିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରେମିକା ହରିଣୀ ପରି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ରୂପବତୀ ବାଉଟି ପରି, ଆଉ ସର୍ବଦା ତା ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ, ମଲାଖି ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ସ୍ୱାମୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ମଲାଖି 2:14 ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ, ଏଥିର କାରଣ କଣ? କାରଣ ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମର ସଖୀ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିୟମକୃତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଣୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହା ହେଲ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମ ବାହାଘରର ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ତୁମର ନିୟମକୃତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲେ ହେଁ ତୁମେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ? କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମନ ଲଗେଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କମିଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରୂପବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତଗତ କର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପରିବାର